বুঝিপারি জুবিনি হ্যাঁ আরে তো হাড়া আরে তোর সামনে আবো মুঝে ইনছে এন্ড বুঝি তুই আ বলবি হ্যাঁ না আ বলবি বুঝিপারি জুবিনি এ আ হ্যাঁ বলে সে না আ বলবি এটা আরে তো মুই যদি না কইমি এ কালকে কি না করব এ ঘর বলবো এ মু বিমি বলবো আবো আরে কোনো জানে না আ বলু যে এটা খাইতে আগু না ডকা ডুকি করি গাবো সুন্দর গুড়ে কথা কলা যে মোটে বলা উপর কলিয়া ঠুসা তোকে মারিলে এবার ঠুসা वाला বলে কলিয়া ঠুসা কা বলি যে এ মুপি মুই সে কলিয়া রে হেলে তুই তো রাধা গুড়ি যাও এ জানি জানি হ্যাঁ জানি 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 হে YouTube में देखबू जे बात बोली जे तोरा केतना कमेंट लिखु जो एते हजार के देखबो बो अरे बेटा सुन तो जा सोकिया दिनी तार সম্পর্কে সে কমেন্ট লেখবা আচ্ছা তোকে জনে সব না করে বুঝলি মনে করে সব যদি বলে সে মনে মনে বল দিবা আচ্ছা মনে করে সব না করে তোকে সব করছিস সে মনে করে নরেন্দ্র নরেন্দ্র বল দিবা আচ্ছা কিন্তু বুঝলি কি আর সত্য ভাইকে বড় উঠি বলা না বুঝলি কি লাগলা না ভর দেখান না লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ যা খালে জন্ম রসে বলি ফুল ফুল বাসা এটা কহবার না করে এটি কাম দিও মসদ হেবু কে কাম দিও মনা হেবু বুঝি পারি জুগিনি কেতে উঠি কেতেটা পাউচ মারু যে জানু যে আবো তু अरे राधा गुरी मते चीन हुई किया अरे जानी था मुई से बनमाली रे गोपरवाली नियाली मनी जानी था मुई गाड़ी का बोले पुरान भरी जाम सुबह आगे हम तो बोल दियो नाती लगी खाऊ गया अच्छा केवल गाड़ी ले भल गाड़ी ले घिन के आ गया तो फटाफट गाड़ी ले लोग से गाड़ी फिर वो लोसी गई थी यार गैरेज में पड़ी थी अच्छा है ना नहीं है ई वाला तो फटा गाड़ी आ तम ड्राइवर केंता सने मुचला लेके बसी गिरी आउ जबो है ना आगे मैं देख रहा हूं सुंदर इधर गाड़ी उठाई थी हां बोलो कि हां सर काय गाड़ी के कंपनी के केन कमार साला जे की जी हां सेदी ट्रैक्टर चला लोगे की मुझे भी नहीं हो सकता अरे बेटा ए बाबू इटा मुई भी बोली कहू छु ई बिल्डिंग मोटा जने बोलू छी 10 सेकंड जमी बंदरे मोटा আছে बोलू छी मोर छा चाकरी करू छे हम एती कम सबल আছে हेले की पावे कुछ पावे ना ए बाबू जहाँ बोलू छु मोर मोरा किछि नहे तोर बिछना संसार खाली मिछे बोलू छु मोर मोरा कस्य माता कस्य पिता कस्य बंधु सहोदर के करबा को के खाबाई बंधु आसी छु एका गला बेले दिबो एका एतरे का बोलू छे ए बाबू ए पिले अरे चलो मिलू जेते बेले हम शिशु बंद लिखिले जेते आमे मां गर्भ जन्म हला चलो मिलू जेते बेले हसीले सकरे हसीले सकरे আমরা যেতে বলে জনগণ মার করে লাগে সমস্ত উৎসব আমাদের সেই অঙ্কা ধরে ওইটা কি ঝিওটা হিচি হেলে আমি কানা করিনা শেষ হলে কি আরে তুই হি একা কান্দু থিলু বসিবা তাতরে
তো জীবন সার্থক হয়ে যাবে দেখবে আমি মরিযা যদি আম লাগি পাইল বাবুরে পাঁচ ধার গ্রহণ করাবে অঙ্কা ଥିଲା রামশ্যাম বগুড় কি মনোজ কি দক্ষ কি নরেন্দ্র ଥିଲା আহা মরিগলা করে ভাল লোকতে ଥିଲା তাহলে তোর মଣିষ জন্ম সার্থক ହେଲା হচ্ছে ভাই তুই বলুছু দেখো আগে কীর্তন তো কীর্তন কেড়ে টিঙ্গাজের কেড়ে বলবিয়া কাহাকে বলছি যে তুমি যদি তোমার গান কহব যোগী পয়লা সাথে আমি হরে নেবো বলিকি বলে তোদের বস্তা উড়েকি পিটিবে বলে আগে কীর্তন হরা যেটা আছে এর এন্টারটেনমেন্ট মজা পরিবেশ কথা কি কে কি তেলা কি কে নাচি নাচা লোক মনোরঞ্জন করে গেছিমা ই পিঠা কিন্তু হরামি বলি গেছি না তুই জিতু ডবলিহার কোন নামে জিতু পিঠা সে জিতু তুই ସବୁদিন জিতু এ তোমার ঘরে তো সিল পুরি দিবানো পিলা হ্যাঁ ও কবে বেড়া আর সিল কো কেনটা পাছরে হ্যাঁ ও সিল তো তোমার ঘরে পুরি দিবানো তুই যেত কিনে দিতুন মানে এ বাবু অতি দর্পে হতলঙ্কা অতি মানিশ্চ কৌরবা অতি দানি বলিবক্ত অতি সর্বত্র কহিত বাবুরি অতি গর্ব করিবারু লঙ্কা রাবণ মরিলা অতি গর্ব করিবারু গরি পাশার কুগলা আরে কেড়ে কেড়ে লোক দেখছ তুই কি মুই কেড়ে ভাই যে হরা গীতা কথা মতে কহু ভাই মুই এন্দ ସବୁদিন হাসি করু বুঝলু হ্যাঁ মুই হাসি কে জিসি লোকে ইউটিউব দেখলে জানবে এটা নাই জানবে কেন লোক পত্রে দিলি লোক আর নিষেধ করতেন তোদের মতে তবে আমি প্রশ্ন করে দিলি যে 10 প্রাণ বাবুরে আমি যে তার ধরতু গায়ে মানে 10 প্রাণ না শুনে উঠি এটা কি করবো না এ তো বিচিত্র কথা সুখ জানে পণ্ডিত জন ধীরে দেই বলা চারটা কইছে আর ছটা কেনা যদি হ্যাঁ বলবো ইয়মি কইছিলি বাদ্য হত্যা বলি ই পড়া দেখো গেলা পাঁচটা যদি উনি পাঁচটা প্রাণ বলি তোর বহি দেখাতলি মোর 10টা প্রাণ বহি দেখাতলি যা ছিলে বাপর কো দশম সে লড়ি নাই তুই হারি যাস আর মুই জিতি যাস হ্যাঁ ভাই তুই জিতু আর ছাড়ো সে গন্ধিয়া কো জিতু তুই জিতু বুঝি পারবি নি তুই জিতু গীত গাউলু কাম বলিনি শুনুদা তোর গীত ফেলে কি আছে গাগো আচ্ছা 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 কি আছে গুরু তো শ্রীপতি শ্রীপতি ভাগে ये रुकामाले हुर हुर डोंगा चाले दूर दूर रे डोंगा चाले डोंगा चालसी की डोंगा पलासी ए उठी चाची की के दौड़ा ये डोंगा पे दूर दूर पड़ो हां किस की लगी के बोलता हां इधर पता माने मां मुई पर बढ़े आगे हां আর দিও মহাশান্তি না এ জোহর আই যাসি গাড়ি রাগা বহিন নেব বলছি কি যদি দুমনা হেগি দেখি তোমার গাড়ি তো কতে কতে वाला সুই নিছিলা কান্দা করে কালকে দেখি তোমার হেন যদি উতরি না লা কান্দা হো না জানি চাকে ফের বলুন যে
तमर संगे मोर बहुत भाग हो हां कितने थी ये हां हां हाथी लगी बोली कि तुम कुछ ना करवा बोला का की बोलो था कि आउ छोटा बोली का मी ना डाक तुरे शनि मेला रविवार दिन आले है बढ़ाता लीटी थी बांधवा इधर ये सुन उमाकांत बारी सेंटी में लो तो सुनता नहीं कहां है बाबूजी ताकि तो ये दीवाना कहूची रुकु सुना मते गुटे कथा कहला हसा लागुची रे बाबू अरे आमे सरे तू अठा चैलेंज दिबे तू अठा खाउछु मुई तो अठा खाउछु तू मते बोलू तू अठा खाउछु अरे रुकु सुना जाइछे दीवाना तू से सोर के काटी के भजन दे गाउछु मोर गौरा गौरा अरे सोटा तो तू से तू अठा को फेरु दे तुम्हार काटा बड़े तुम ऐसे हां कल की ये भी ले हो कंठ दान करी महाबारी हो खाद्य यंत्र रे नरेंद्र बेहरा ला 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 रे नृत्य नाटिका रे राणा सिंह चंदावर ओ साथी इटा ही प्रेम है इटा ही प्यार है ओ साथी ये साथी तार साथी रो साथ जन्म तक साथ दे ओ साथी अरे गुटे डालर सुआ सारी उड़ू थीरा डेरा झारी कला कांडू हे तुई गीत मुई सुर केड़े सुंदर मधुर हे मते भूलबू तुई राई तुई गीत मुई सुर केड़े सुंदर मते भूलबू तुई ये तो क्या तेरे सुन ये गीत भितरे या राधा कृष्ण ये बुद्धि का कोई इतिहास की रामायण भर के दृष्टि बोला के नौकर बोला के राम बोला के सीता कोई कोई के सब करबू का महामंत्री कर बोल महामंत्री के महामंत्री बोले यदि कान्ना मंत्री है दूर के नाची जो कथा नहीं अरे कीर्तनटा कोहले ना हुई कीर्तनटा के गाले देखी कीर्ति गानो करबो कीर्तनटा कोहले ना हो गाले हेसी आ যদি কহবু মানে বক্তৃতা করবি না কোকাবুকি করবো दूर के नाचे ए बिले हो 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 मोटे फूल बहुत
দৈব যাহাকু টেকি ধরি দেই সেই একা বড় হই আরে দুনিয়ার কি বলু মুই জিতছি মুই ফল কীর্তন করছি বলে নাহি পারে ভাই তবে লোক সবদিন ফল ব্যাপার আছে আগে এই ফল ব্যাপার তো সে ফল ব্যাপারটা সবদিন বসে রহে যেতে বুঝি ভাবি কি ভাই আচ্ছা তো আজি প্রোগ্রাম কে রখিছু কালকে নুয়াখাই মতে গুড়ে কথা বানু ছিলা যে বলা নুয়াখাই জুহার করে নিয়ে একটা খারাপ করলি নুয়াখাই ছাড়বেন জুহার করলু কালে বেড়া ধরি দৌড়াবো আরে বেড়া দেখু তো নেতা মন্ত্রী কলাকার মানে বড় বড় পুত্র নামে দিচ্ছেন নুয়াখাই আগুন করাই দিচ্ছি সমস্তଙ୍କୁ পশ্চিম ওড়িশার মহান বড় পর্ব নুয়াখাইর বা নবান্নর হার্দিক অভিনন্দন নুয়াখাই জুহার ঠকা দেব नहीं नहीं इधर कहती कि ना बस सकालू साकला आते ना बार হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে এ বাবু ঠিক আছে উঠিতে পারে না ঠিক আছে অন্তরা কাম বলছে আরে ভাই হেটা কথা নহে কে কেন জিতুছে কে কেন হারুছে হ্যাঁ কথা চিন্তা না করা কারণ করেগা ফল কি চিন্তা মত করে ইনসান ফল তো দেতা है भगवान আমি নিজের কাম করব আজ্ঞা হেলে ফল দেবার লোক আমি নহে ভগবান ফল দেবা যদি ফল কাম করবা ফল ফল পাবা খারাপ কাম করলে খারাপ ফল পাবা রঘুকুল की रीति तेरी आई प्राण जाई पर बचन ना जाई অন্তর সুধা এ বিরে আরে সাগর কে ছাড়ি লহরি জেন্তা নাই পারে কে বেরহি রে ফুলর বিনে ভমরাবি হেন্তা ঝুরি ঝুরি দিবাব चंदन बन को यहाँ गाबू लुकुड़ी रुचि कर लागू लागू बेजेर बेजेर न होचु काबुरी जे रे विधाता हेराबो তুই অলগা রূপে মুই অলগা রূপে এ ধরা এ ভল পায় বহু কি বলে কথা पास्टर आसी बोली हम से इसी ने भाई पास्टर के तो दोस्तों आसो हेलो नहीं क्या भाव रखी आसो मते कहूतलो ई पास्टर ने कान कइलु श्री बोली माने देला दिले वीडियो कर दिले से टिकटॉक वीडियो हमर भाषा माने कहूजु बोल केते दूर जाता है नाम लगी है गुना जे नाउ के पड़ता हां कीर्तन काना होला के बाबा कीर्तन हां हला ए बाबू आजी সেই শিব পুরাণের কথা ব্রহ্মরুদ্র পুরাণ গণেশ খণ্ডের কথা আদি ভগবান নিজে ভিক্ষুক রূপ হইগিরি মাতা পার্বতীর পুরকে ভিক্ষা মাগি দিলেন ভাই যাহা গামাবি গণেশ বাবদ নিয়ে যান যে সে সময় গণেশ ভগবান দিয় গো মা হে হিম গিরিবাসী महापुण्य दुनिया नाही हस्त पवित्रम यदि दान पुण्य पाद पवित्रम यदि तीर्थगामी यदि पाद पवित्र करबु तीर्थ जीवु हाथ पवित्र करबु किछि दान पुण्य करबु आज भगवान भिक्षा मागुछ भिक्षा दिया